Silachari at the block by Khobja Gurukapa ADC village Shalkolog Romino, TIPRA Lukurok, Twini Belekan Zunzalo Kalaja, Twini Bial, Kahamti Kuri. Did ADC Hapango, TIPRA Motha as a company Namani Yagulo, Kurung ADC Amtayo, Hamkani Bagi Shamong Tanzaki Tongo, Abne Kaisa Unka, Silachari Amtayo, Twini Zunza Sukurani. Twini Shep Rumun Shamong Tabu Klajaki Tongo, Gurukapa ADC village Happing Kamiwo. Twini pam asuk nani twini pat bonani obhai samu khlajagi tongma thangai neika TIPRA Motha working president Surojit Marak village chairman Basat Joy Tripura akosong Furung kaham tini ni furungo beleno kaham kasani skok sini tipe sani bagai phai manjaja sini Gurakapa ADC village chairman Basat Joy Tripura engge phai manjaja sini oparani lukurok naidi sing oparawo ADC area wo tiri TIPRA sarkar TIPRA Mothani sarkar phaimani loga loge no sing bibino ADC area wo sing bibino samosa no tui sing samung khai tongo engge tini o jaga wo tui ni kisa problem mani bagai sing ar phai কিছুদিন আগে সাইমা খাসং আর তৈনি প্রবলেম হই जों तिनि बिजिट खाय जों तिनि नर कायसा तैनि व्यवस्था खाय पाम किसा बयनाय हिनाय जों कायसा कग्र खबरनो बरग साइमानो जों बरनो बागै दङ पारानि बुम खाय तामा पारानि बुम के Gurakapa ADC village हापलिं पारा ना हापलिं पारा ब्लॉक खाय ब्लॉक सिलासरी आरडी ब्लॉक एरिया इंगे जों बेलाना हामजा माया फरो जे बरं खाय जे गरिबनो जों तिनि TIPRA सारानो जों तैरि मानो हिनाय जों बखातुगो सिनि जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी खानचानि मारि बाय जों तिनि बेबावनो जों मोटामोटी साज्य खाय दङ तो तेबा बिनि सेबा तेबा जों गोबां न साज्य खायनाय जों जास्ट नाय दंदि जों बाहायका TIPRA Motha सामोन खाय दं 2023 नि बिसिङाव जों बोसोर तिनि TIPRA सारा जों उन्नति खायनाय बनो जों वान सै दङ हामबाय इसा गय कक्स खायनाय दि नरंनि नगले ताबु जे तैरं मानमानि बाहायं जाखा ওই পারেও জল আছে তো এই জায়গাতে যদি পয়েন্টটা দিলে এই যে সাইডে আর ওই দুনো সাইডে থেকে জল পাওয়া যাবে আশা করি পয়েন্টটা যে জায়গায় দিবেন সেই জায়গা টাকা দেখান ওই জায়গা জায়গা তো পরিষ্কার করতে লাগবে আমাদের লেবার নাই আমি বলে দিব ওকে হ্যাঁ তাইনারে বলে দেন আমাদের লেবারও নাই কিছু নাই আমি কাজ করুম যাই ঠিক আছে ওই তো কয়েকদিন আগে এটা করছে তো লেবার তো তার দিছে আমি কথা কম সাথে এই জায়গাটা ফ্যামিলি আইবো ঠিক আছে তাহলে আমার সেফটি থাকবো মোটরগুলো কয় পরিবার রিক্সা মধ্যে চলায় ইয়া তুমি না বলে আমার তো ব্রো আল্লাহ তো বানতো হালাই মাদন বানানা করে দিল হালাই এটা হালাই তুমি আর কি বানাইছিলে yang bayang nama jak sih yang madan ban tuh no sih kan tanah dulu halai jangan situ dongol rese এই জায়গা দলে ভালো হইব এর নাকি এদিকে জল কাপারও জমা লাগে বুঝছি বেশি দূরে না রাস্তা কারণ লাগবে আরে এটা যে কোনো একটা রাস্তার পাশে